ओम श्री साईराम। पिलामाने तुम समस्त को मोर सप्रेम साईराम। अष्टम श्रेणी बीज गणित मैथमेटिक्स को आमे डिस्कशन करबा स्टार्ट करथिले। गत क्लास रे आमे प्रथम अध्याय जहा कि तुमरो सेट थ्योरी विषय रे थिला ताको आमे समाप्त करथिले। मु आशा करूची तुमे माने सेट थ्योरी विषय रे निहात रूपे भल भाव रे बुझी पारथिबो एवं आमे जेते सब उदाहरण बा कोन करथिले आमे क्वेश्चन को डिस्कशन करथिले ताको तुमे भल भाव आउ थरे बुझी प्रैक्टिस भी करथिबो। तो आज आमे गोटे नूतन अध्याय पढ़िबा हमर चैप्टर 2 जहा कि परिमेय संख्या ता विषय आमे आज पढ़िबा को चेष्टा करिबा। मते कहबा को बहुत माने खुशी लागुची जे जाहु आमे प्रथम चैप्टर टी आज शेष करले पले एई बळी छोट छोट अचीवमेंट बा छोट छोट सक्सेस इन लाइफ रे हमर गोटे बड़ सक्सेस रे कोन परिणत हुए। तो मु आशा करूची तुमे एई बळी गोटे गोटे चैप्टर भलो भाबे बुझिबो ताको समाप्त करिवो अधिक अधिक गणित को कसिया पे चेष्टा करिवो एवं सांगसाथी मान सहित डिस्कशन करिवो परस्पर को क्वेश्चन पचारिवो। तुमे वीडियो टी को बारंबार देखि परिवो। हमर कोन होइना स्कूल रे यदि थरे पढ़ा है जाए तापर आमे ताको मनकर भलो भाबे न बुझी पारे थाए ताल ताको आउ थरे आमे कैप्चर करि पारिना। किंतु आजिरो एई माने आजिरो जुगरे जोटी आमे मोबाइल आ इंटरनेट सहित पूरा कोन उतप्रोत भाबे जडित आमको कोन या गोटे भलो सुजोग देछि जे आमे आमर जो डिस्कशन गुड़िक बा जो आमे चर्चा करूचे बा जो अध्ययन करूचे ताको आमे बारंबार बारंबार देखि निजर कॉन्सेप्ट को क्लियर करि परिबा एवं ताको आहुरी मजबूत करि परिबा। तो देखिबा चलो आज द्वितीय चैप्टर टी जहा कि परिमेय संख्या विषय रे पले मु तुम माने को सेट सेट थ्योरी पढ़िला बेले बहुत थर तुम माने को विभिन्न प्रकार संख्या मानकर सेट विषय अवगत करैथिली। तुमनकर निहाती मन थिबो मु तुमनको कहितली पिले आम पाखरे संख्या तैयारी करिया पई आम पाखरे संख्या तैयारी करिया पई निहाती रूपे अंकर आवश्यकता अछि। हां कि नै कहितली कि नै तुमनको हमकु कोन दरकार अंक दरकार। आम पाखरे केतिटा अंक अछि प्रथमे संख्या विषय जानिया ता पूर्व में अंक जानिया दरकार। आम पाखरे 10 टी अंक अछि 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 ए सब अंक मानकर व्यवहार रे आमे विभिन्न प्रकार संख्या तैयारी करू एवं एठी मन रखिबो जे समस्त अंक मध्य गोटी गोटी संख्या। तेबे एठी प्रश्न उठुची जे जदि माने संख्या ताहले आमे तांको विषय एमिति आउ कोन अधिक पढ़िबा आज देखिबा। पिले तु माने मते कहो जते बेले मनीष जंगल रे कोन कहले जीवन यापन करथुला सेते बेले से कोन करूथुबो माने से किभली निज भाई बा निजर कोन बंधु मानक सहित किभली से कम्युनिकेशन किभली करूथुबो। मन कर से आज गोटे शिकार कला से केमिति कहूथुबो से प्रथमे सिंबल यूज करथुबो बा साइन यूज करथुबो हां कि नै संकेत यूज करथुबो जे मन कर एटा होची गोटे गोट बा गोटे छेली। तापर कोन धीरे धीरे से मन कर दीटा बा तीनटी गला तो से कोन करियो तीनटी लाइन करिवो बुझिले कि नै। धीरे धीरे जेते बेले से निजो कोन कला इवॉल्व कला निजो को से कोन मान ताको सभ्यतार से निजको जेते बेले सभ्यता सहित बा सिविलाइजेशन सहित जोड़ी हैला धीरे धीरे से कोन लेखिबा स्टार्ट कला कहिबा स्टार्ट कला एवं जिंस गुडी को रेकॉर्ड करिबा स्टार्ट कला। तो आज आमे कोन करूचे आज तो आमे बहुत एडवांस तो जेते बेले आमे हमरो सभ्यतार आरंभ रे थिले से समय रे आमे दैनंदिन जीवन रे विभिन्न कोन वस्तु को दर्शाया पई बा विभिन्न प्रकार दैनंदिन जीवन में व्यवहार करने आमको निहाती गोटे प्रकार आवश्यकता होती जे जे आमे किपरि जिनिस गुडी को गणिबा। मनकर मो पाखरे 5टी आंब अछि आज आमे कहूचे कोन मो पाखरे 5टी आंब अछि ए जो 5टा कोन जो नंबर टा कोठु आसिला मनीष निहाती बहुत चिंता करी ए भलिया कोन संख्या मानकर आविष्कार करथिबो हां कि नै पिले। तो प्रथमे मनीष जेहेतु ए सब संख्या गुडी को कोन करथला निजरो डेली लाइफ रे डेली लाइफ माने कहले कोन प्रतिदिन रोजमर्रा की जो कहते ना जिंदगी माने प्रतिदिन लाइफ रे एमान को व्यवहार करी ता लाइफ को आरु सिंपल करथुला। तो जेहेतु आकु मनीष गणिबारे व्यवहार करथुला बा हिसाब किताब रखिबारे व्यवहार करथुला बा यहा स्वाभाविक भावे
ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବେ ମଣିଷକୁ କଣ ଆସୁଥିଲା, ମାନେ ତାକୁ ନିହାତି ଦରକାର ଥିଲା। ତ ଏଇ ସବୁକୁ ଆମେ କଣ କହିଥିଲେ, ଗଣନ ସଂଖ୍ୟା କହେ। କଣ କହେ? ଗଣନ ସଂଖ୍ୟା କହେ, ବା ତାକୁ ସ୍ୱାଭାବିକ ସଂଖ୍ୟା କହେ। ସ୍ୱାଭାବିକ ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟ କହେ। ତା ଅର୍ଥ ଯେହେତୁ ଆମେ ତାକୁ ଗଣନ ବା ଗଣିବାର ବ୍ୟବହାର କରେ, ତାକୁ ଆମେ ଗଣନ ସଂଖ୍ୟା କହେ। ସ୍ୱାଭାବିକ ଅର୍ଥ ତାକୁ ଆମେ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ନମ୍ବର କହିବା। ଇଂରାଜୀରେ କଣ କହିବା? ନ୍ୟାଚୁରାଲ ନମ୍ବର। ଗଣନ ସଂଖ୍ୟାକୁ କଣ କହିବା ଇଂରାଜୀରେ? କାଉଣ୍ଟିଂ ନମ୍ବର। କଣ କହିବା? କାଉଣ୍ଟିଂ ନମ୍ବର। ତ କଣ ପାଇଁ ୟାକୁ ଆମେ ଗଣନ ସଂଖ୍ୟା ବା ସ୍ୱାଭାବିକ ସଂଖ୍ୟା କହିଲେ ତୁମେ ବୁଝିପାରିଲ ତ? ତ ମତେ କିଏ କହିବ ଗଣନ ସଂଖ୍ୟାର ଷ୍ଟାର୍ଟ କୋଉଠୁ, ଆରମ୍ଭ କୋଉଠୁ? ପ୍ରଥମେ 1, ତାପରେ 2, ତାପରେ 3, ତାପରେ 4, 5, ଏଇଭଳି କଣ ଏକ ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ଗଣନ ସଂଖ୍ୟା। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ କଣ ତାକୁ ଆଉ ଟିକେ ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟା ଦରକାର ହେଇଥିବ, ସେ କଣ 2 ଅଙ୍କକୁ ଯାଇଥିବ, 10, 11, 12। ତାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ତାର କଣ 3 ଅଙ୍କ ଦରକାର ହେଇଥିବ, ତ ସିଏ କଣ କରିବ 100କୁ ଯିବ। ଏଇଭଳି ସଂଖ୍ୟା ମାନଙ୍କର କଣ କ୍ରମ ଧୀରେ 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 ବଢି ଚାଲିବ। ଏବଂ ତୁମେ ମାନେ ଜାଣିଛ ଯେ ଏଇ ସବୁ ସଂଖ୍ୟା ମାନଙ୍କୁ, ଗଣନ ସଂଖ୍ୟା ମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଆମେ ଗୋଟିଏ ସେଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଲେଖିବା, ତାହେଲେ ସେ ସେଟ୍ ର ନାଁ କଣ ହବ? ମୁଁ କହିଥିଲି ଗତ ଅଧ୍ୟାୟରେ, ତାକୁ ଆମେ ଏନ୍ ସେଟ୍ କହିବା। ଏନ୍ ଏଇଥିପାଇଁ କହିବା ଯେ ଏନ୍ stands for natural number। ନ୍ୟାଚୁରାଲ ନମ୍ବର ଯୋଉ ଅଛି ଇଂରାଜୀ ଶବ୍ଦ, ତାର ପ୍ରଥମ ଲେଟରଟି ଏନ୍। ସେଇଥିପାଇଁ ଏମାନଙ୍କର ସେଟ୍କୁ ଆମେ କହିବା ଏନ୍ ସେଟ୍। ତ ଆମେ କେମିତି ଲେଖିବା ତାକୁ ଅଲରେଡି ଆମେ ସେଟ୍ରେ ପଢିକି ଆସିଛେ। ତ ଏନ୍ ସେଟ୍ ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ, ଯଦି ଆକୁ ଆମେ ତାଲିକା ପ୍ରଣାଳୀରେ ଲେଖିବା ତାହେଲେ କେମିତି ଲେଖିବା? 1, 2, 3, 3ଟି ଡଟ୍ ଦେବା। ଯଦି ଆକୁ ଆମେ ସୂତ୍ର ପଦ୍ଧତିରେ ଲେଖିବା, ଅଲରେଡି ଆମେ ଶିଖିକି ଆସିଛେ x ଗୋଟିଏ ଗଣନ ସଂଖ୍ୟା, ଯେପରିକି such that x belongs to କଣ କରିବା? n। ଏଭଳିଆ ଲେଖିବା, ହଁ କି ନାଇଁ? ପିଲେ ତମେ ମାନେ ବୁଝିଛ ସେଟ୍ କହିଲେ କଣ? ମୁଁ ଆଉ ଅଧିକ ସମୟ ଅତିବାହିତ କରିବି ନାହିଁ। ପିଲେ ତୁମେ ମନରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସୁଥିବ, ଯେ ଶୂନ କେମିତି ବାହାରିଲା, ହଁ କି ନାଇଁ? ତ ପିଲେ ଆମର ଭାରତୀୟ ଯୋଉ ବୈଜ୍ଞାନିକ ମାନେ ବା ଯୋଉ ଗଣିତଜ୍ଞ ମାନେ ଧରି ନିଆଯାଏ ଯେ ମାନେ କଣ, ମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଅବଦାନକୁ କଣ ପୁରା ପୃଥିବୀ ବା ପୁରା ବିଶ୍ୱ କଣ କରେ? ରେକଗ୍ନାଇଜ କରେ। ଯେମିତିକି ତୁମେ ମାନେ ଶୁଣିଥିବ ଆର୍ଯ୍ୟଭଟ୍ଟ ଶୂନ ବିଷୟରେ କଣ ବହୁତ କିଛି ତଥ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ। ତ ଏଇଭଳି ସଂଖ୍ୟା ମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ଜାଣିଲ ଯେ ଗଣନ ସଂଖ୍ୟା କହନ୍ତି। ପିଲେ ଏଇଥିରେ କଣ କହିଲ? ଶୂନ ନାହିଁ, ମନେ ରଖିବ। ଗଣନ ସଂଖ୍ୟାର ସେଟରେ ଶୂନ ନଥାଏ। ତ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଶୂନକୁ ଗଣନ ସଂଖ୍ୟାରେ କଣ କରିବା? ଆଡ କରିଦେବା, ତାହେଲେ ସିଏ ଆଉ ଗୋଟେ ସେଟ୍ ହେଇଯିବ। ମୁଁ ତମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲି ସେ ସେଟ୍କୁ କଣ କହନ୍ତି? ସେ ସେଟ୍କୁ କହନ୍ତି ପିଲେ ଅଖଣ୍ଡ ସଂଖ୍ୟା ବା ସାମଗ୍ରିକ ସଂଖ୍ୟା ବା ହୋଲ ନମ୍ବର, ବା ତାକୁ ମଧ୍ୟ କହନ୍ତି ଏନ୍ ଡ୍ୟାଶ ବା ଏନ୍ ଷ୍ଟାର। ଏନ୍ ଷ୍ଟାର କହିଲେ କଣ? ଏକ୍ସଟେଣ୍ଡେଡ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ନମ୍ବର, ସମ୍ପ୍ରସାରିତ ସ୍ୱାଭାବିକ ସଂଖ୍ୟା। ସ୍ୱାଭାବିକ ସଂଖ୍ୟା ତୁମର ଥିଲା କେତେ? 1, 2, 3 ଇତ୍ୟାଦି ଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ଏଥିରେ ଶୂନକୁ ଆଡ କରିଦେବ ବା ଶୂନକୁ ଇନକ୍ଲୁଡ କରିବ ସେଇ ସେଟ୍ରେ, ସେଇ ସେଟ୍ଟାକୁ କୁହାଯିବ କଣ? ଅଖଣ୍ଡ ସଂଖ୍ୟା ବା ହୋଲ ନମ୍ବର ସେଟ୍ ବା ସାମଗ୍ରିକ ସଂଖ୍ୟା ସେଟ୍ ବା ସମ୍ପ୍ରସାରିତ ସ୍ୱାଭାବିକ ସଂଖ୍ୟା ସେଟ୍ ବା ଏକ୍ସଟେଣ୍ଡେଡ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ନମ୍ବର। ତୁମେ ବହୁତ ସାରା ନାଁରେ ତାକୁ କଣ ନାମକରଣ କରିପାରିବ। ଦେଖ ତୁମ ବହିରେ ମଧ୍ୟ ଲେଖାଯାଇଛି। ଗଣନ ସଂଖ୍ୟାକୁ କଣ କହନ୍ତି? ସ୍ୱାଭାବିକ ସଂଖ୍ୟା ବା ଇଂରାଜୀରେ କହନ୍ତି ନ୍ୟାଚୁରାଲ ନମ୍ବର। ଆଉ ଏମାନଙ୍କର ସେଟ୍ କିଏ? ଏନ୍। ଏମାନଙ୍କର ଏଲିମେଣ୍ଟ କିଏ? 1, 2, 3, 4। ସେଭଳିଆ ସମ୍ପ୍ରସାରିତ ସ୍ୱାଭାବିକ ସଂଖ୍ୟାକୁ କଣ କହିବ? ଏକ୍ସଟେଣ୍ଡେଡ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ନମ୍ବର ବା ସେମାନଙ୍କର ସେଟ୍କୁ କଣ କହିବ? ଏନ୍ ଷ୍ଟାର କହିବ। ଏବଂ ଏଇମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦରେ ନାମକରଣ କରାଯାଏ। ସେମାନଙ୍କୁ କଣ କହନ୍ତି? ସାମଗ୍ରିକ ସଂଖ୍ୟା ସେଟ୍। ଆକୁ ମଧ୍ୟ ମନେ ରଖିବ, ମୁଁ କହିଥିଲି ତମମାନଙ୍କୁ ୟାକୁ ଡବ୍ଲୁ ସେଟ୍ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ ବା ହୋଲ ନମ୍ବର ସେଟ୍ କୁହାଯାଏ। ହୋଲ ନମ୍ବର କହିଲେ ଡବ୍ଲୁ ଟା ତାର ଫାଷ୍ଟ ଲେଟର, ତାକୁ ଆମେ ଡବ୍ଲୁ ଭାବରେ ନାମକରଣ କରେ। ତ ପିଲାମାନେ ତୁମେ ଏଇଠି ଡବ୍ଲୁ ସେଟ୍ କହିଲେ କଣ କେବେ ବି ଭୁଲିବନି, ହଁ କି ନାଇଁ? ଏନ୍ ସେଟ୍ କହିଲେ ଭୁଲିବନି, ଏନ୍ ଷ୍ଟାର ବା ଏନ୍ ଡ୍ୟାଶ କହିଲେ ମଧ୍ୟ ଭୁଲିବନି, ହେଲା? ପିଲେ ଶୂନର ଆବଶ୍ୟକତା ତୁମେ ମାନେ ଜାଣିପାରୁଥିବ। ମନେକର ତୁମ ପାଖରେ 10 ଟଙ୍କା ଅଛି, ତୁମେ 10 ଟଙ୍କା ନେଇ କଣ କହିଲ? ବଜାରକୁ ଗଲ, 10 ଟଙ୍କାରେ ଗୋଟିଏ ପେନ୍ ନେଇ ଆସିଲ। ତାପରେ ତୁମ ପାଖରେ ଆଉ କେତେ ପଇସା ରହିଲା ବା କେତେ ଟଙ୍କା ରହିଲା? ଆଉ କିଛି ରହିଲା ନାହିଁ ବା ଶୂନ ରହିଲା। ତ ସେତିକି ବେଳେ ଆମେ ଶୂନକୁ କଣ କରେ? ବ୍ୟବହାର କରେ। ଶୂନର ପିଲେ ବହୁଳ ବ୍ୟବହାର ମାନେ ତୁମ ଜୀବନରେ କର, ହଁ କି ନାଇଁ? ଶୂନକୁ ଯଦି ତୁମେ ଯେକୌଣସି ସଂଖ୍ୟାର ଡାହାଣ ପଟେ ଲେଖିବ, ସେ କଣ ହେଇଯିବ? ସେ ସଂଖ୍ୟାଟି 10 ଗୁଣା ହେଇଯିବ। ମନେକର 2 ଅଛି, 2ର ଡାହାଣ ପଟେ ତୁମେ ଶୂନ ଲେଖିଲ, ସେ କଣ ହେଇଗଲା? 20 ହେଇଗଲା। ତାର ତ 2ରେ
10 ଗୁଣା ହେଇଗଲା। ମନେକର ତୁମେ 2 ରେ 2ଟି ଶୂନ ଲେଖିବ, ତାହେଲେ ସେ କେତେ ଗୁଣା ହେଇଯିବ? 2 ର ସିଏ 100 ଗୁଣା ହେଇଯିବ। ତ ଶୂନର ପିଲେ ଡାହାଣ ପଟେ କଣ ମୂଲ୍ୟ, ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଯଦି ତମେ ଶୂନର ମାନେ ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟାର ଶୂନର ଡାହାଣ, ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟାର ଡାହାଣ ପଟେ ଶୂନ ଲେଖି ଲେଖି ଚାଲିବ, ତାହେଲେ ତାର ମୂଲ୍ୟ କଣ ବଢି ବଢି ଚାଲିବ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ବାଁ ପଟେ ଲେଖିବ, ମନେକର 0.5 0.5 ଲେଖିବା ଯାହା 5 ଲେଖିବା ସେଇଆ, 0.0.0 ଏଭଳି 5 ଲେଖିବା ଯାହା 5 ଲେଖିବା ସେଇଆ, ହଁ କି ନାଇଁ ପିଲେ? ତ ତମେ କଣ କରିବ, ଶୂନକୁ ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିବ। ଶୂନର ବହୁତ ବ୍ୟବହାର ଅଛି। ଶୂନ ଯଦି କାହା ସହିତ ତମେ ଗୁଣିବ, ସେ ସଂଖ୍ୟାକୁ କଣ କରିଦେବ, ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶୂନ କରିଦେବ, ତାର ସେତିକି ପାୱାର ଅଛି। ବା ତୁମେ ଯଦି ଶୂନକୁ କୌଣସି ସଂଖ୍ୟା ସହିତ ମିଶେଇବ, ସିଏ ସେଇ ସଂଖ୍ୟା ଦେବ। ଏହା ବିଷୟରେ ଆମେ ଅଧିକ ପଢିବା। ନେକ୍ସଟ ଆମେ ପିଲେ କଣ ପଢିବା ମତେ କୁହ। ଦେଖ ଏଇଠି ତମମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କହିଥିଲି ନା, ଭାରତୀୟ ଗଣିତଜ୍ଞ ମାନଙ୍କର ଅବଦାନ ବହୁତ କଣ ଦୃଢ। ମାନେ ଭାରତର ବୈଜ୍ଞାନିକ ମାନେ ଶୂନ ବିଷୟରେ ବହୁତ କିଛି କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ପୃଥିବୀର ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ କଣ ତାକୁ ମାନନ୍ତି। ଯେଭଳି କି ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ କହିଲି, କିଏ ଆମ ଭାରତର ଗଣିତଜ୍ଞ ଆର୍ଯ୍ୟଭଟ୍ଟଙ୍କ ନାମ ସବୁଠୁ ଆଗରେ ଆସେ। ତାପରେ ଆମେ ପିଲେ କଣ ପଢିବା, ତମେ ଜାଣିଛ ସବୁ ପଢିଛ ଅଲରେଡି, ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା ପଢିବା। କଣ ପଢିବା? ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା। ପିଲେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା କେମିତି ଆସିବ ମତେ କହିଲ। ମନେକର ତୁମ ପାଖରେ 10 ଟଙ୍କା ଅଛି, ଠିକ ଅଛି। ତୁମେ ଗଲ ବଜାରକୁ, ତୁମେ କହିଲ ମୁଁ ଗୋଟେ ପେନ୍ କିଣିବି, କିନ୍ତୁ ପେନ୍ ର ମୂଲ୍ୟ ଦୋକାନୀ କହିଲା 11 ଟଙ୍କା, 1 ଟଙ୍କା ବଢି ଯାଇଛି। ତାର ତ ତୁମ ପାଖରେ ତ ଆଉ ଟଙ୍କା ନାହିଁ, ତାର ତ ତୁମେ କଣ କରିବ, ତୁମେ ଋଣ କରିବ। ଯେହେତୁ ତୁମେ ଋଣ କରିବ ଗୋଟାଏ ଟଙ୍କା, ତାକୁ ତୁମେ କଣ ଲେଖିବ, -1। ଋଣ କରୁଥିବାରୁ ଏଇ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡିକୁ ଆମେ କଣ କହେ, ଋଣାତ୍ମକ ସଂଖ୍ୟା କହେ। ଏବେ ଯାଏ ତୁମେ ସମସ୍ତ ଧନାତ୍ମକ ସଂଖ୍ୟା ବିଷୟରେ ପଢିକି ଆସିଛ, 0 1 2 3 4। ଓକେ, ଏଇଠି ପିଲେ ଧ୍ୟାନ ଦବ ଯେ ଶୂନଟି ନା ତ ଧନାତ୍ମକ ନା ତ ଋଣାତ୍ମକ, କିନ୍ତୁ 1 2 3 4 ଇତ୍ୟାଦି ଏମାନେ ହେବେ ଧନାତ୍ମକ ସଂଖ୍ୟା। ଏମାନେ କି ସଂଖ୍ୟା? ଧନାତ୍ମକ ସଂଖ୍ୟା। ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ଏଇ ସେଟରେ ଋଣାତ୍ମକ ସଂଖ୍ୟା ଯେଭଳି କି -1 -2 -3 ଏଇଭଳି ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡିକୁ ଆଡ କରିଦେବ ବା ଇନକ୍ଲୁଡ କରିଦେବ, ତାହେଲେ ସେଇ ସେଟଟାକୁ ତୁମେ କଣ କହିବ, ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟାର ସେଟ କହିବ। ବା ତାକୁ କୋଉ ଅକ୍ଷରରେ ନାମକରଣ କରାଯାଏ, ଜେଡ, ବା ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ କ୍ୟାପିଟାଲ ଆଇ। ଆଇ କହିଲେ ପିଲେ ଇଣ୍ଟିଜର୍ସ, କଣ କୁହାଯାଏ, ଇଣ୍ଟିଜର। ତୁମେ ମନେ ରଖିବ, ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟାର ସେଟ କହିଲେ ତାକୁ ତୁମେ କେମିତି ଲେଖିବ, ଶୂନକୁ ମଝିରେ ଲେଖିବ, ଡାହାଣ ପଟେ 1 2 3 ଡଟ 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 ବା ଇତ୍ୟାଦି, ଏପଟେ -1 -2 -3 ତିନୋଟି ନମ୍ବର ମିନିମମ ଦେଖେଇବ, ତାପରେ କୁଟଲ ବନ୍ଧନୀ ଶେଷ କରିବ। ଏଇଭଳିଆ ମେଥଡକୁ ତୁମେ ଅଲରେଡି କେମିତି ସେଟ ଆକାରରେ ଲେଖିବ ଶିଖିକି ଆସିଛ। ଦେଖିଆ ମତେ କହିଲ, ତୁମେ ଯଦି ସେଟ କଥା ମନେ ରଖିଥିବ, ତାହେଲେ ମତେ କହିଲ ଏନ୍ ସେଟ କାହାର ସବସେଟ ହବ, ଡବ୍ଲ୍ୟୁ ସେଟ ର ସବସେଟ ହବ, ବା ଏନ୍ ଷ୍ଟାର ହବ। କଣ ପାଇଁ ନା ଏ ସେଟ ର ସମସ୍ତ ଉପାଦାନ ବା ଏଲିମେଣ୍ଟ ଡବ୍ଲ୍ୟୁ ସେଟ ର ଅଛି। ଦେଖ ତମର ଯଦି ଏଇଟା ତମେ କୋଉ କୋଉ ଡାଇଗ୍ରାମ ପଢିଥିଲା ଆମେ ପିଲେ ଲାଷ୍ଟ କ୍ଲାସରେ, ଭେନ୍ ଡାଇଗ୍ରାମ। ଭେନ୍ ଡାଇଗ୍ରାମ ଆକାରକୁ ପ୍ରକାଶ କରିବ ଏଇଠି ଏନ୍ ସେଟ। ତା ବ୍ୟତୀତ ତମେ ଯଦି ଗୋଟେ ଶୂନ ଆଡ କରିଦବ, ତାହେଲେ ହେଇଯିବ ଡବ୍ଲ୍ୟୁ ସେଟ। ସେଇଭଳି ଜେଡ ସେଟ କହିଲେ ଇଏ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଇନକ୍ଲୁଡ କରିବ, ଏନ୍ କୁ ଇନକ୍ଲୁଡ କରିବ ଆଉ ଡବ୍ଲ୍ୟୁ କୁ ବି ଇନକ୍ଲୁଡ କରିବ। ତା ଅର୍ଥ ଏନ୍ ଡବ୍ଲ୍ୟୁ ର ସବସେଟ ବା ଏନ୍ ଷ୍ଟାର ର ସବସେଟ, ଏବଂ ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ଜେଡ ସେଟ ର ସବସେଟ ବା ଆଇ ସେଟ ର ସବସେଟ। ବୁଝି ହଉଛି କି ନାଇଁ? ଏହାର ଅର୍ଥ କଣ? ଏଇଟା ଲେଖିବାର ଅର୍ଥ କଣ ବତେଇଥିଲି, ସମସ୍ତ ଗଣନ ସଂଖ୍ୟା ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଅଖଣ୍ଡ ସଂଖ୍ୟା, ସମସ୍ତ ଅଖଣ୍ଡ ସଂଖ୍ୟା ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା, ବା ତୁମାନେ କହିପାରିବ ଯେ ସମସ୍ତ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା କଣ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ କଣ, ସେମାନେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଅଖଣ୍ଡ ସଂଖ୍ୟା ବା ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଗଣନ ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟ ସେମାନେ। ବୁଝିଲେ କି ନାଇଁ? ଏଇଟା ପିଲେ ତୁମେ ମନେ ରଖିବ। ଆଚ୍ଛା, ତୁମମାନଙ୍କୁ ପିଲେ ମତେ କୁହ, ମୁଁ କହିଥିଲି ସସୀମ ସେଟ ଅସୀମ ସେଟ କହିଥିଲି। ସସୀମ କହିଲେ ଯୋଉ ସେଟ ର ଉପାଦାନ ମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ଗଣି ପାରିବ, ଅସୀମ କହିଲେ ଗଣି ପାରିବ ନାହିଁ। ତାହେଲେ ମତେ କହିଲ ଏନ୍, ଏନ୍ ଷ୍ଟାର, ଡବ୍ଲ୍ୟୁ ବା ଜେଡ ବା ଆଇ, ଏମାନେ ସବୁ କୋଉ ସେଟ? ଏମାନେ ସବୁ ଅସୀମ ସେଟ, ଯେହେତୁ ଏଥିରେ ଅସଂଖ୍ୟ ଉପାଦାନ ଅଛି, ହଁ କି ନାଇଁ? ବା ତାକୁ ଆମେ କହିବା ଇଂରାଜୀରେ ଇନଫାନାଇଟ ସେଟ। ଯଦି ସସୀମ ହେଇଥାନ୍ତା ତାକୁ କହିଥାନ୍ତେ ଫାଇନାଇଟ ସେଟ। ଇଂରାଜୀ ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟ ପିଲେ ମନେ ରଖିବ। ୟା ପରେ ପିଲେ ଆମେ କଣ ଦେଖିବା କହିଲ, ତମମାନଙ୍କୁ ଏବେ ମୁଁ କହିକି ଆସିଥିଲି ଧନାତ୍ମକ ସଂଖ୍ୟା କହିଲେ ବା
पॉजिटिव नंबर कहले कौन तो माने कौन कहबो जे 1 2 3 जीरो ना तो पॉजिटिव ना तो नेगेटिव मन रखियो पिले ये पॉजिटिव नुह कि नेगेटिव नुह -1 -2 -3 एमाने समते ऋणात्मक संख्या बा नेगेटिव नंबर किंतु जे तमानको के पचारिबो समस्त अण धनात्मक संख्या कहले कौन पिले समान तमानको मु कहितली अण शब्द अर्थ कहले नेगेटिव तार तो जी धनात्मक हेई नथिबो धनात्मक हेई नथिबो माने कोन ऋणात्मक तार अर्थ 0 -1 -2 -3 एबला चलिबो पले मन रखिबो जे से कहछि अण धनात्मक तार तो 0 को मध्य तुमे इनक्लूड करिवो जदि से एबला कहिबो अण ऋणात्मक तार तो ऋणात्मक हेई नथिबो 0 तो ऋणात्मक नु कि धनात्मक नु ताको तुमे इनक्लूड करिवो एवं 1 2 3 एमान को मध्य इनक्लूड करिवो तो समस्त अणाधनात्मक संख्या मानकर सेट को तुम केमती ना देव एमती ना देव आ समस्त अणऋणात्मक सेट को केमती ना देव एमती ना देव आ तुम देखिबो जे ए सेटटा का सहित समान डब्ल्यू सेट सहित समान बा एन स्टार सहित समान आको मध्य पिले तुमे मन रखियो बा ध्यान देव या पर आमे पिले कोन पढिया कहलो या पर आमे संख्या रेखा पढिबा कोन पढिबा नंबर लाइन पढिबा ले नंबर लाइन कहले कोन तुमे कोन करिवो ना ए बेला गोटे सरल रेखा को आंकिबो तुमरो खाता उपरे तापर कोन करिवो यार गोटे मध्यवर्ती बिंदु को जोटी मझिरे अनुमान करी ताको कोन ना देबो ओ ना देबो तापरे समान भागरे तुमे मन कर 1 सेंटीमीटर गैप रे गोटे गोटे बिंदु को कोन करिवो चिन्हट करिवो ताको ना देबो ए बी सी एपट ना देबो ए डैश बी डैश सी डैश आको केमती पढंती बी ऊपर एमती गोटे गार देले ताको पढंती बी डैश हैला तापर कोन करिवो ना जेहेतु ए माने समस्त समान तार तो ओ ए रो मूल्य जेतिकी ए बी रो मूल्य सेतिकी बी सी रो मूल्य सेतिकी समस्त गोटे गोटे यूनिट बा गोटे गोटे सेंटीमीटर तापर समस्त को नामकरण करिवो ए ओ रो नामकरण करिवो 0 तापर डाहन को संख्या गुडी को कोन बड़ी बड़ी चलिवो 1 2 3 4 से बोलिया बापटे -1 -2 -3 -4 तापर एटी तीर चिन्ह दबो जेतुटा कोन संख्या रे सरल रेखा ताल तुमे आकु कोन पिले कहिबो आकु कहिबो संख्या रेखा बा नंबर लाइन एवं जेहेतु आमे एटी पूर्ण संख्या को दर्शौचे आकु आमे कोन कहिबा पूर्ण संख्या सूचक रेखा चित्र जदि आमे गणन संख्या देखैथांदे केवल आकु कहिबा गणन संख्या सूचक रेखा चित्र तार तो केवल तुमे एठी कोन लिखथांदो ए जगह केवल ओ लिखथांदो एई पटटा देखै नथांतो केवल 1 2 3 4 देखैथांतो केवल जे अखंड संख्या को देखैथांतो ताले 0 1 2 3 4 डान पट को देखैथांतो एटा देखै नथांतो पूर्ण संख्या बोली तुमे समस्त को देखिबा को पडुची तो पिले एबे जाए तुमे माने सब कोन पढी के आसीछ सप्तम श्रेणी पर्यंत तुम माने नेचुरल नंबर तापरे होल नंबर बा एक्सटेंडेड नेचुरल नंबर एवं इंटीजर बा पूर्ण संख्या पढी के आसीछ आजिर विषय वस्तु पिले कोन ना परिमेय संख्या आजिर विषय वस्तु कोन परिमेय संख्या को पिले इंग्रजी रे कोन कहंती रैशनल नंबर कोन कहंती पिले रैशनल नंबर ताले ताले हमें देखिबा परिमेय संख्या कहले कोन पिले जे कोन सी परिमेय संख्या को लेखिबार साधारण रूप बा व्यापक रूप बा ता कहंती स्टैंडर्ड फॉर्म कोन कहंती स्टैंडर्ड फॉर्म कोन ना p विभक्तक q ता तो ये गोटे कोन भग्नांश ये गोटे भग्नांश तो जदि आमे संख्या मान को एबला भग्नांश आकार लिखिबा तांको आमे कहबा परिमेय संख्या एवं पिले एटे ध्यान देबो जे ए हरटी केबे शून्य होबो नै तार्थ q रो मूल्य शून्य सहित समान नुह बाकू केमिति पढिबा q इज नॉट इक्वल टू 0 हर केबे शून्य होबोनी यदि हर शून्य हो गला ताहले एहा कोन अनडिफाइन हे जीव इंग्रजी ता कहंदी कोन अनडिफाइन बा ताकू कहबा हमें ओडिया रे संज्ञाहीन बुझिला कि बुझिलानी पिले ताले मते को जो तुमे q रो मूल्य शून्य होबोनी ताले p आउ q रो कोन कोन सब मूल्य होबो पिले p आउ q गोटी गोटी पूर्ण संख्या हेबे अर्थ कोन दे विल बिलोंग टू सेट ऑफ z अर्थ p गोटी पूर्ण संख्या p बिलोंग्स टू z q गोटे पूर्ण संख्या
Q belongs to Z किंतु Q शून्य हबनी जदि आम ए भली संख्या मानकु P by Q आकार लिखिबा ताकू आम गोटे परिमेय संख्या कहबा मन कर पिले मु P र मूल्य नेली 2 Q र मूल्य नेली 3 ताले मते को परिमेय संख्याटी हबो P विभक्तक Q बा 2 विभक्तक 3 ताले ये गोटे को संख्या परिमेय संख्या बुझी हो कि बुझी होनी से भली तुमे मन कर कहबो P = 3 Q = 2 परिमेय संख्याटी किए हबो P by Q = 3 विभक्तक 2 तो ये भी गोटे परिमेय संख्या किंतु जने मन कर पिले कहबो P = 3 Q = 0 ताले 3 विभक्तक 0 गोटे परिमेय संख्या हबनी एटा संज्ञाहीन मु एबे कहली एटा कोन कहंती संज्ञाहीन बा अनडिफाइंड किंतु तुमे कहबो भाई 0 टा ताले कोन परिमेय संख्या निहाती 0 परिमेय संख्या कोन पई ना 0 को मु लिखि परिबी 0 विभक्तक 1 0 विभक्तक 15 0 विभक्तक 100 तार्थ ये मध्य P विभक्तक Q आकार रे प्रकाश हे पारुची सेही बली प्रत्येक पूर्ण संख्या मनकर मु कहबी 5 यहा मध्य गोटी गोटी परिमेय संख्या काहेकि ना 5 को तुम लिखि परिबो 5 विभक्तक 1 100 को लिखि परिबो 100 विभक्तक 1 -3 को लिखि परिबो -3 विभक्तक 1 ताले समस्त पूर्ण संख्या गोटी गोटी कोन परिमेय संख्या पिले परिमेय संख्या मानकर सेट को हमें कहे Q तार तो तुम्हें Q सेट विषय रे कोन आज जानिलो ताले Q सेट रे को एलिमेंट रहिबो पिले Q सेट रे समस्त प्रकार रो गणन संख्या रहिबे तापरे संप्रसाद गणन संख्या रहिबे बा सामग्रिक संख्या सेट रहिबो एवं Z सेट रहिबो ता व्यतीत P एवं Q आकार रे संख्या माने भी रहिबे तारथ हमें ताकू केमिति लिखिबा सूत्र पद्धति रे ना Q परिमेय संख्या मानकर सेट जोठारे x गोटे परिमेय संख्या जेपरि कि x सच दैट x इज इक्वल टू x र मूल्य केते हबो p विभक्तक q एवं p o q लिखिबो p o q बिलोंग्स टू z बा एम लिख परिबो p बिलोंग्स टू z कमा q बिलोंग्स टू z ओ q र मूल्य शून्य हबनी एटा उस्तार कोन सूत्र पद्धति रे लिखिबार उपाय हमें पढि के आछे तार तो तुमे जदी तुमको के पचारिबो प्ले परिमेय संख्यार सेट को तुमे केमिति दर्शाइबो Q इज इक्वल टू कोन सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर सच दैट x इज इक्वल टू p by q जोठारे p ओ q गोटी गोटी पूर्ण संख्या एवं q रो मूल्य शून्य शून्य छडा आउ सब होई परिबो तो प्ले एबे तुमे कोन देखिलो एबे तुमे परिमेय संख्या मानकर सेट विषय जानिलो एवं तुमे मते को q सेट ता ससीम ना असीम ये भली असंख्य संख्या आसंती परिमेय संख्या तो ये मध्य गोटिए असीम सेट बा इनफाइनाइट सेट एवं तुम माने याकू केमिति दर्शैबो मन कर तुमे आग n सेट वेन डायग्राम रे किन दर्शैबो n सेट तापरे n डैश तापरे कोन देखिबो तुम माने तापरे देखिबो z सेट तापरे तुमे आउ गोटे बड़ सर्कल करले ताकू देखिबो q सेट एवं तुमे लिखिबो n सेट w सेट रो सबसेट w सेट z सेट रो सबसेट z सेट q सेट रो सबसेट तार तो प्रत्येक गणन संख्या गोटी गोटी परिमेय संख्या प्रत्येक अखंड संख्या गोटी गोटी परिमेय संख्या प्रत्येक पूर्ण संख्या गोटी गोटी परिमेय संख्या किंतु प्रत्येक परिमेय संख्या गोटी गोटी पूर्ण संख्या हेई पारे न होई पारे हैला मन कर म कहले 3/2 ये कोन ये गोटे पूर्ण संख्या नुह किंतु 3 ये गोटे परिमेय संख्या ये मध्ये गोटी पूर्ण संख्या से बडा प्रत्येक पूर्ण संख्या गोटी गोटी अखंड संख्या सब बेले हेई पारे बोली माने नाही हैला से बडा सब बेले गण संख्या हेबे बोली माने नाही एतिकी पिले तुमे मने रखिबो हैला पिले ताले आजिरो क्लास को हमें कोन पिले एठी रखिबा एवं काली हमें परिमेय संख्या विषय रे बा से संख्या मानकर धर्म विषय रे आलोचना करिबा धर्म अर्थ कोन ताकू इंग्रजी रे कोनती प्रॉपर्टीज तार तो विभिन्न प्रकार रो नियम विषय रे हमें जानिबा से माने कोन कोन नियम सब पालन करंती तो आजिरो क्लास को हमें एठी रखिबा एवं तुम माने आज परिमेय संख्या विषय रे सांग साथी मानक विषय रे आहुरी कोन डिस्कशन करिवो देखिया तुमे गोटे गोटे परिमेय संख्या लिखि परछो कि नहीं विभिन्न परिमेय संख्या को तुमे नेई कोन करिवो मने मने मिसेइबो ताकू फेडान करिवो ताकू गुणन करिवो देखिया तुमको आछो कि नहीं चेक करिवो हरण करिवो मु काल तमनको ए विषय रे आहुरी अधिक अधिक पढेबी ठीक अछि एवं आ गोटे कथा कहर कुछ पिले माने तुम माने ध्यान देबो जे षष्ठ सप्तम क्लास रे तुम माने संख्या मानकर धर्म विषय रे किछि किछि पढी के आछो मु आशा करू तुम माने ताकू मध्ये टिके
ରିଭାଇଜ କରିଥିବ ଯଦି ନ କରିଥିବ ବି କାଲି ଆମେ କ୍ଲାସରେ ତାକୁ କଣ କରିବା ଆଉ ଥରେ ଡିସ୍କସନ କରିବା ତ ଆଜିର କ୍ଲାସଟିକୁ ଆମେ ଏଇଠି ରଖିବା ଜୟ ସାଇରାମ।